नमस्कार श्रोता बंधु, मु दीप्ति आपण मानक स्वागत करुछि आपणकर फैमिली संस्कार फैमिली को। संपर्क विश्वासर भित्तिभूमि रे ही गढ़ी उठे संपर्क। जे कोनोसी संपर्क हेउ ना काहेकि से पारिवारिक हेउ किंबा बंधु बांधव, सांग साथी हो किंबा स्वामी स्त्री, सबु किछि संपर्कर मूलदुआ हेउछि विश्वास। जेतेबेले माटी ता छुआ को गेल्ह करिबा समय रे हातरू ऊपर को छाड़ी पुणी धरी थाए, छुआटी आदौ विचलित हुए नाही। कारण हेउछि विश्वास। ताकू ता माँ उपरे भरपूर विश्वास रही थाए। भल पाइबा स्त्रीटी ता स्वामी हाथ धरी जेउठिकी भी जाई पारे, कारण हेउछि विश्वास। ता स्वामी उपरे तार भरपूर विश्वास रही थाए। एही विश्वास भरा संपर्क को नहीं गोटे छोटिया कहानीटीए। बाहाघरर 10 वर्ष परे मध्य गोटे दंपतिंकर किछि पिला छुआ हेउ नथिला। तथापि सेमानंक भितरे किछि मनमालिन कि किछि आक्षेप नथिला। सेमाने दुहे एकाठी ही रहुथिले, किंतु दुहे मनरे आशा रखिथिले कि 11तम विवाह वार्षिक निश्चय संतान सुख प्राप्त करिवे। तांको परिवार, बंधु बांधव एवं सांग साथी माने सदाबेले तांको छाड़ापत्र नहीं जीवा पई उपदेश देउथिले, किंतु सेमाने परस्पर को बहुत भल पाउथिले। तेणु सेमाने अलगा हेबाकू चाहू नथिले। एमिति मास परे मास बीतिबाकू लागिला। दिने स्वामीटी काम सारी घर को फेरिबा समय रे रास्ता रे ता स्त्री गोटे पुरुष व्यक्ति सह मिसी चालुथिबार देखिला। से दुहे बहुत खुशी देखा जाउथिले। स्वामीटी देखिला, किछि न कही घर को फेरी आसिला। गोटे सप्ताह परे सेही स्वामीटी पुणी सेही समान व्यक्ति को ता स्त्री सह देखिला। एमिति भावरे स्वामीटी बहुत थर से उभयों को बहुत स्थान रे देखिबा को पाइला। से देखिबा समय रे से माने दुहे हसुथिले, मजा करुथिले। दिने संध्या रे जेतेबेले स्वामीटी काम सारी घर को फेरिला, से देखिला कि सेही पुरुष व्यक्तिटी पुणी थरी ता स्त्री को घरे छाड़ी आलिंगन करी गुड बाय कही सेठू चलीगला। सेतेबेले स्वामीटी बहुत रागी जाइथिला एवं दुख भी करिथिला, किंतु व्यस्तबहुल कर्म क्षेत्र रे निजको हजाई देथिला। दिने स्वामीटी घरे थिला, ताकू शोष लागिथिला। जेतेबेले से काच ग्लासटी नहीं पानी आनिबा पई जाउथिला, ठीक सेतिकी समय बेले फोनटी रिंग हैला। से कॉलटी को रिसीव करिथिला। जिते शीघ्र से कॉलटी उठाइथिला, गोटे वॉइस अन्य पटु आसीथिला कि हेलो डियर, मु तुमको प्रॉमिस करूछि कि जिते शीघ्र हबो मु तुम घर को आसुछि। स्वामीटी आउ ताहा परे किछि न सुनी फोनटी को काटी देथिला। से निज भितरे भाबिबाकू लागिला, एहा पुरुष व्यक्तिर कॉल तो निश्चय से सही पुरुष व्यक्ति होइथिबो जहाकू कि मु बहुत दिन हबो मो स्त्री सह देखुछि। मु मो स्त्री को हराई देली। सही पुरुष व्यक्ति पाई एमिति भाबू भाबू काच ग्लासटी ता हाथरू तळे पड़ी खंड खंड होई जाइथिला। ग्लासटीर पड़िबा शब्द सुनी स्त्रीटी दौड़िकी आसी ता स्वामीर पाखकू आसी पचारिला, तुमे ठीक अछ ना? स्वामीटी रागिकी ता स्त्री को ठेली देथिला। स्त्रीटी तळे पड़ीगला एवं ता परठू किछि हलचल होई नथिला। किछि समय परे स्वामीटी अनुभव कला जे ता स्त्री सेही काच ग्लास जेउ ग्लासटी ता हाथरू तळे पड़ी खंड खंड होई जाइथिला, ताहा उपरे से पड़ी जाइछि एवं गोटे बड्ड काच खंडटी ता देहरे पसी जाइछि। स्वामीटी बहुत प्रयास कला ता स्त्रीर हार्ट बीट निश्वास अनुभव करिबा पाए, किंतु पारि नथिला। सेतेबेले ता स्त्रीर मृत्यु घटिथिला। सेही समय से देखिला
ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଏନଭଲପ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଲି ସେ ପଢ଼ିଲା ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି, ମୋ ଲଭିଂ ହଜବେଣ୍ଡ, ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାହା ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକ ଦିନ ଧରି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି। ତୁମକୁ ଏହି ବଡ଼ ଖବର ଜଣାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଡକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ବେବିକୁ 5 ମାସ ହେବାକୁ ଗଲାଣି। ଡକ୍ଟରଟି ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ହଜିଲା ଭାଇ, ଯାହାକୁ କି ମୁଁ ମୋ ବାହାଘର ପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲି। ସେ ମୋତେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲେ କି ମୋର ଏବଂ ମୋ ଛୁଆର ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ସେ କିଛି ବି ପାରିଶ୍ରମିକ ନେବେନି। ଏବଂ ଆଜି ସେ ପ୍ରମିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଡିନର କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛି କି ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ। ମୋର ଶକ୍ତି ହୋଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବାରୁ ତୁମକୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ପ୍ରିୟର ସ୍ତ୍ରୀ। ଏତିକି ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀଟି ହାତରୁ ଚିଠିଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ କବାଟ ଠକ୍ 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 ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ସେହି ପୁରୁଷ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲା ଯାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଆସି କହିଲା, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କୃଷ୍ଣା, ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଇ। ହଠାତ୍ ସେ ଦେଖିଲା ତା ଭଉଣୀ ରକ୍ତଭରା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ତା ଭଉଣୀ ଏବେ ମୃତ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି ଗଳ୍ପଟିର ମୋରାଲଟି ହେଉଛି, ଆମେ କେବେ ବି ହଠାତ୍ ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଆତ୍ମୀୟଜନଙ୍କୁ ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛୁ ତେବେ କୌଣସି କଥା ହେଉନା କାହିଁକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ କଥା ହୋଇ ସେହି ମ୍ୟାଟରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଆମ କ୍ରୋଧକୁ ସଦାବେଳେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ଦରକାର, କାରଣ କ୍ରୋଧବଶତଃ ଦେଖିଥିବା ଓ ଶୁଣୁଥିବା କଥା କଦାପି ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ସମୟ ଓ ସ୍ରୋତ ସବୁ କିଛି ଭସାଇ ନେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ପର୍କକୁ କେବେ ନୁହଁ। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା।